Oh, ito 24 ito talay. Oh, ano? Palag nga ulo ti kalding. Oh. Kaya anat laok na. Ito naman, wait out. Ito yung Oh. pinakbet. Sitaw. Pinakbet abawang. Abawang kayo manin. Kada patani. Naputa awan ti kwa ta. Palani. Kita na kanin tayo. Patani ka daw kwa. Damit tarong lasang ka. Basin ka tarong. Sabong ka na basa. Sitaw. Sa bali ng sitaw na labatis. Pas pa lang ti palanit. Pagkalat natin ba lang ko? Ay, dalam ka na niya? At ang palag met sa bali lang met ati. Nakaiba. Awan ti ka doon na. Oh. Ito yun. Ito silang palaw ka rin. Oh. Shout out kin ni Mang Angelo Losong, kini Boss Jeff Losong, Bautista Losong, o dito Boy Boy, o Hanas Grill, iso datang ta po, ito yung lutwen bita, palag, nay, palag nga ulo tikting na banglo, sabi, di ito iti insidente ta, bagong buhay, bagong pag-asa, o sabong tingarbasa, tarong, pakbet nga bawang, rabanos, patani, sitaw, bataw, parya, yan apple. Pagtitipunin ta amin para pinakbet. Iti pakbet, natnating, yan ipon, tinayon na. Tapos ito yung metay, sinanglaw. Aga po kani Boss Angelo Losong. Oh, abo. Oh, Ito pinakbet. Pinakbet nga titipon. pagtitipon sana sa bali miti kwad. Ti ko ita. Bawang, patani, sitaw, parya, Tong rabanos. Ano ito? Rabanos. Rabanos, ken Parya. Parya. Sula na. 5 na klase. Di ko ito. Pinakbet. Pas pa lang ki. Kakarni makauma. Paray karni maning. Nating lang. Paray nating lang. Ipon. Ipon. Oh. Ito tirayon na. Yeda. Ipon. Ken tay inted. Ni Boss Angelo Losong. Adi ka na, karni na. Ken ni, ano na, kalding. Yung ko na, dati... Ataw na ko, di bagyo na? Etag. Etag ko na dati. Etag nga ulo ti kalding. Kalding, yung sormi. Man. Ulot kalding. Boss Angelo Losong o Hanas Grill. Oh. Yan yung Boss Jeff Bautista Losong. Oh. Kain. Ano ito yung pakbetin? Mga bawang, titipon. Ano ito yung kalding. Ano sila em? Nating lang. Oh. Ito yung kalding ni Boss Jeff Losong yan. Mang Angelo. O Hanas Grill. Ayun, ito, bunga naman. Sino? Aim. Tag. Ipon. Ipon tata.